Hello, good morning guys. Ngayon, nag-almusal kami ngayon. Almusal tayo guys. Si BB Sky. Yan. Kumakain ng biskuit guys si BB Sky. Ito yung almusal namin. Milk saka pipino. Ayan o. Meron siyang pipino. Mas mamalins guys. Nahiya sa video. Mamalins. Buto na po, oh. YouTube sa YouTube to sa YouTube. BB Sky. Hi. Hi. Hot. 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 No. BB Sky guys. Ang kulit. BB Sky. Hot. No. Hot. Hot. Stop. Stop. Ito ang apo ko guys na makulit. Ang apo ko na makulit. Si BB Sky. Ano po ito? Ito 2 years old na po si BB Sky sa September guys. Birthday. Lablab papalo. Lablab papalo. Lablab papalo. Lablab papalo. Lablab papalo. Ito! Galing ang bait na. Bait na lang. No. Hindi mo lalab si Lola, hindi mo lablab. Away ka ni Lola. Okay guys, kape tayo. With pipino. Yan. Guys, yung ano namin pag umaga, pipino. Pero ano, masusan sa itong pipino. Coffee. Sky! Sky, tala. Bait na bata na yan. Ang bait na lalab. Lapalulab. Hindi mo lalab si Lola. Okay? Hindi mo lalab. Hindi ko napansin Lola, ha? Tuy, ko tanong. Tanong. Lab. Ano, lab pala eh. Lab yan eh. Kumain. Coffee. Bis kayo. Pino, kain mo. Ay, kumain pipino si Sky guys. Ayaw niya. Right. Yeah. Hey. Bye guys. Ito lang aking video. Salamat sa panonood. Amen. Bye.
Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, munting YouTube channel, Rick and Lane Official. Bye-bye! And God bless.